प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य प्रसारित होता यूट्यूब चैनल रो नियमित कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम रे आपण नियमित देखिबा द्वारा एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणा द्वारा जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेतिपाई आमाने प्रभु को धन्यवाद दो। आपण आमान को संगे जोगाजोग करिबा पाई आपण को अनुरोध करू। आपणकर सुचिंतित मतामत मध्य आमान को साहाय्य करे। सेतिपाई आपण आम संगे आज ही जोगाजोग करिया पाई यत्नवान हुंतु। मु आशा करे यही कार्यक्रम आपणकर जीवन रे आत्मिक अभिवृद्धि रे सहायक हेउछि। तेबे आसंतु आजिर चिंता मध्य को आम माने जिबा। आम माने गत थर एक विशेष प्रश्न नहीं कि आम मानकर आलोचना रखिथिलु। ईश्वर तांकर प्रथम सृष्ट मनुष्य को पचारिले जेतेबेले सही मनुष्य ईश्वरंकर उपस्थिति ईश्वरंकर आउ से स्तर रु से स्थान रु दूर को चली गला। अबाध्यता पाप आम मान को ईश्वर ठारू दूर को नहीं जाय था। सेतेबेले ईश्वर पचारंती तुमे केउठारे। आज सही प्रसंग रे आउ टिके आगो को चिंता करिबा, आउ टिके आगो को बढ़िबा। विभिन्न अवस्था रे लोक माने थांती। कई आलुओ को पसंद करती, कई अंधार को पसंद करती। मुई कथा कहीं कहली कई सेमानकर जीवन यात्रा को यथार्थ रूपे रखिबा पाई चेष्टा करती। आउ कई किछि काम लुचि लुचि करिया पाई चाहती। फोन रे कथा हेबे लुचि लुचि की किंबा कौन सी काम रे लिप्त थिबे लुचि लुचि कहीं जमती न देखती। चोर जेतबेले चोरी करिया को जाए लुचि लुचि जाए, अनेक समय अंधार राति रे जाए। ए प्रकार विषय सब रही। तेबे जितने ईश्वर पचारुछंती तुमे केउठारे, से चाहती आमे आलोक रे रहू। से निजे ज्योति स्वरूप एवं ताहांकर ठारे आमे जेमती रहू यह से इच्छा करती। किंतु कथा होची कौन, पाप आम्मानकर जीवन को अंधकारमय करी पकाए। आउ आम्मान को अंधार भितरे रखिबा पाए प्रवर्ताए। ईश्वरंकर वाक्य रे गोटे कथा लेखा अछि जहाँ मु आपनक पाई पढ़िबा को चाहूछि। जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 19 पद एवं 20 पद सेठारे प्रकार लेखा अछि। आउ सेही विचार एही जगत रे ज्योति प्रकाशित होई अछि। आउ लोक माने ज्योति अपेक्षा अंधकार को भल पाइले, जेणु सेमानकर कर्म सबु मंद। कारण जे केही कुकर्म करे, जे ज्योति की घृणा करे, पुणी काले ताहार कर्मर दोष प्रकाशित हुए, एथिपाई से ज्योति निकट को आसे नाही। एक वास्तव सत्य विषय एठारे आम माने पाठ कलु। ईश्वर आलोक स्वरूप, ताहांक ठारे अंधकारर लेस नाही। से चाहती ताहांकर सृष्ट मनुष्य मध्य सेही आलोकरे सुंदर जीवन यापन करू। तार मनरे, आत्मारे, प्राणरे, तार अंतर मध्यरे से परिष्कार रहू। सेथिपाई से चाहती जे आमे ताहांकर संपर्क रे रहू, ताहांकर सहभागिता रे रहू। किंतु लोक माने कौन पसंद करती? साधारणतः लोक माने कौन पसंद करू अछंती? ईश्वरीय आलोक को पसंद करू नाहंती, पसंद करुछंती अंधकार को। कारण कौन? कारण होची से माने जो सब काम रे लिप्त अछंती, जो सब कर्म करुछंती से गुडाक भल नुहे, से गुडाक मंद अटे। सेथिपाई से माने ज्योति अपेक्षा अंधकार को बेसी भल पाते, लुचि लुचि करिबा पाई भल पाते। कुकर्म केही भी प्रकाश रे करिबा पाई इच्छा करे नाही कि साहस करे नाही। लोके देखिले कौन कहिबे, सेथिपाई से माने लुचि लुचि करती। से माने ज्योति निकट को आसंती नाही।
ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦିନରେ ସକାଳ ଆଲୁଅରେ ବା ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଗଲାବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍କୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ। କିଏ ବା ଆମମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉ। ଆଲୋକ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ବାଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଗମନାଗମନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ କଥା କହିଲେ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକି କହନ୍ତି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତୁମକୁ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ପଥ କଢ଼େଇକି ନେବି, ମୁଁ ତୁମର ପଥକୁ ଦେଖେଇକି ନେବି, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପଥ ଅଟେ। ସେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କେହି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠାରେ? ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ, ନା ପାପର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛୁ? ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କି ପ୍ରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କି ପ୍ରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା କଳ୍ପନା ସବୁ କି ପ୍ରକାର, ତାହା ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଆଲୋକରେ କଢ଼େଇ ନେବାର ନିମନ୍ତେ। ଅତଏବ ଆସୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧାରର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ଧାରର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ତୁମେ ଚାହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ ରହୁ, ପରିଷ୍କାର ରହୁ। ଅନ୍ଧାରର ବିଷୟ ସେଠାରେ ନ ରହୁ, ପାପର ବିଷୟ ସେଠାରେ ନ ରହୁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବା ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆଉ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।